खास है जी। मोहम्मद जी जावेद साहब। जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो मैं बड़ी खुशी का इजहार करूंगा, जिंदगी में मुझे आज पहली बार आपसे राय रास्त बात करने का मौका मिला। मैं पिछले कई सालों से आपके लेक्चर्स को, आपकी बुक्स को फॉलो करता हूँ। मेरी इनिशियली तो जो रुझान था, मेरा बहुत ज़माना गुजरा सल्फी स्कूल ऑफ थॉट के साथ। आज भी मैं कुछ उनकी को फॉलो करता हूँ फौज मसाइल में। मेरा थे तो दो सवाल, लेकिन चले अभी मैं पहला सवाल। आपके मैंने अक्सर लेक्चर सुने हैं ताबीरात दीन के हवाले से, जिसमें आप सल्फी ताबीर, सूफियाना ताबीर दीन की, इसी तरह सियासी ताबीर को डिफाइन करते हैं। तो जैसे सल्फी ताबीर है, आप भी उसको एक्नॉलेज करते हैं कि ये लोग तौहीद के हवाले से काफी हसास होते हैं। हम सऊदीया में भी देखते हैं, शिर्क के मामले में भी इनके यहाँ काफी हसासियत है। और यही हम जानते हैं कि कुरान में भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला के यहाँ भी शिर्क के हवाले से काफी हसासियत है। अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तमाम गुनाह माफ कर दूंगा शिर्क के सिवा। तो दूसरी तरफ जो सूफियाना ताबीर है, जिसको आप खुद भी कहते हैं कि ये एक पैरेलल दीन है, तो लेकिन जब आप इन सबको एक साथ डिस्क्राइब करते हैं और सबको एक ही सफ में रखते हैं कि ये सब ताबीरात है, एक तरफ जो कि तौहीद और शिर्क से बेजारी वाला स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरी तरफ जहाँ वेदतुल वजूद और शिर्क और सब कुछ बिदात वगैरह हैं, तो उसके अलावा मतलब मुझे, क्योंकि आपने कहीं वहाँ अपना कंक्लूजन नहीं देते, शायद दिया हो लेकिन शायद मेरी नजर से ना गुजरो, कि आपकी नजर में जो आपने पूरे दिन का मुताला भी किया है, आपने मिजान भी लिखी है, तो आप क्या सोचते हैं कि जो ये चार बड़ी ताबीरात हैं, इसमें कौन सी ताबीर कुरान और सुन्नत से करीब तक आपको आपके मुताले के मुताबिक महसूस होती है? जब ये बयान किया जाता है कि पिछले 1200-1300 साल में मुसलमानों के इल्म ने अल्लाह की किताब को या अल्लाह के दीन को या अल्लाह के पैगंबर की हिदायत को समझा है, तो जाहिर है कि उसमें तकाबुल नहीं किया जाता, लोगों को दयानतदारी से तारुफ कराया जाता है। तो जो ताबीरें हमारे यहाँ हैं उनका तारुफ ही मकसूद भी होता है ऐसी गुफ्तगुओं से। मिसाल के तौर पर जब हम फ़िक़्ह को बयान करते हैं तो ये कहते हैं ना कि 4 अइम्मा हैं जिनकी फ़िक़्ह को ज़्यादा लोगों ने तरजीह दी है, और इस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा में बहुत बड़ा हिस्सा हनफी ताबीर को इख्तियार किए हुए है। उससे ज़रा कम लोग हैं जो शाफ़ई ताबीर को इख्तियार किए हुए हैं, उससे कम लोग मालिकी ताबीर के हामिलीन हैं, और हनाबिला की ताबीर को इख्तियार करने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। लेकिन ये चारों ही ताबीरें फ़िकी ताबीरों की हैसियत से बताई जाती हैं। इसी तरह पूरे दीन के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो उसमें भी ये ज़रूरी है कि बताया जाए कि सलफ़ी ताबीर भी है, सूफियाना ताबीर भी है, और इसी तरह से इस्लाम की सियासी ताबीर भी है। ये महज तारुफ है, इसमें तरजीह देना मकसूद नहीं होता। मेरी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि किसी तबसरे के बगैर लोगों को मुसलमानों के इल्म से मुतारफ़ कराया जाए, और मैं इसको ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि हम जब इब्तिदा ही में तबसरे शुरू कर देते हैं तो दूसरों के अंदर एक तासुब पैदा हो जाता है। दूसरों से मेरी मुराद सुनने वालों के अंदर, हमारे मुखातबीन के अंदर। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मुसलमानों को एजुकेट करते वक्त उनके अंदर कोई तासुब ना पैदा होने दिया जाए। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो लोग जो दीन सीखना चाहते हैं वो इनमें से हर ताबीर को तालिब-इल्माना तरीके से समझे। यानी सल्फ़ी ताबीर क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, उसके उसूल व मबादी क्या हैं, वो अगर कोई नया मसला पेश आएगा तो उसको किस ज़ाविये से देखेंगे। इससे इंसान को बड़ी रोशनी हासिल होती है। इसी तरह सूफियाना ताबीर है, इसी तरीके से दीन की सियासी ताबीर है। और चूँकि इन ताबीरात ने बहुत बड़े-बड़े लोग पैदा किए, सल्फ़ी ताबीर में अहमद बिन हम्बल भी कोई मामूली शख्सियत नहीं है। फिर इमाम शाफ़िई भी अस्लन अगर गौर करें तो इसी ताबीर के अइम्मा में से हैं। दरमियान का जो दौर आया है उसमें हाफिज़ इब्न तैमिया और इब्न क़य्यिम जैसे बुज़ुर्ग और गैर मामूली शख्सियात हैं
جو اس کے حاملین رہے ہیں، موجودہ زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے علماء ہیں جو اس تعبیر کے لحاظ سے خود بر صغیر میں پیدا ہوئے، اگرچہ بر صغیر میں یہ لوگ بہت بعد میں گئے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میاں نذیر حسین صاحب کے زمانے سے زیادہ فروغ حاصل ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ بہت اچھے علماء پیدا ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی سعودی عرب میں ایسے ہی بعض اور عرب ممالک میں اس تعبیر کے بڑے علماء موجود ہیں، تو اس لیے سب کے لیے عزت اور احترام ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے۔ صوفیانہ تعبیر میں امام غزالی جیسے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ جیسے لوگ ہیں، تو اتنے بڑے بڑے لوگ جس تعبیر کے حاملین ہوں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، اس کے بارے میں استخفاف کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی میں ایسا ذکر کروں گا تو میں ترجیح کا طریقہ نہیں اختیار کرتا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہر تعبیر میں کچھ خامیاں ہوں گی، کچھ خوبیاں ہوں گی، وہ محاکمے کا موضوع ہے۔ وہ عام طور پر میں اجتناب کرتا ہوں، لیکن اگر کسی وقت کوئی طالب علمانہ طریقے سے پوچھے گا تو ضرور بتاؤں گا۔ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ محض کمنٹ نہ کیا جائے، بلکہ علمی طریقے سے بتایا جائے کہ اپروچ سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تصوف پر میں نے الگ سے بات کی ہے، اور وہ بھی اس طرح بات نہیں کی کہ کوئی فتویٰ لگایا ہے، اس کا تعارف کرا دیا ہے۔ آپ میری کتاب برہان میں اسلام اور تصوف کا مضمون دیکھیے، اس میں صرف پیرالل رکھ کے بتا دیا ہے کہ تصوف چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے، یعنی دین کے بنیادی عقائد کو، اور قرآن کیسے دیکھتا ہے۔ وہ بھی ناگزیر ہے، اس لیے کہ جب آپ دین بیان کرتے ہیں تو صوفیانہ تعبیر کا غلبہ ہے۔ اس وقت 80-90% مسلمان دائیں بائیں آپ کو اسی تعبیر کے حاملین ملتے ہیں، تو ضروری تھا کہ اس کو بتایا جائے۔ سیاسی تعبیر پر بھی مجھے تبصرہ کرنا پڑا، اور وہ تبصرہ میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کیا بھی ہے، اپنے بعض لیکچرز میں بھی کیا ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا نقطہ نظر ہے تو وہ میں نے اپنی کتاب میزان کے باب دین حق میں بیان کر دیا ہے، یعنی میرے نزدیک دین کی صحیح تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ میرے نزدیک ہی ہوگی، کوئی دوسرا اس میں غلطی بتا دے گا، تو میرے نزدیک دین کی جو صحیح تعبیر ہے وہ میں نے اپنی کتاب کے اس مقدمے میں بیان کر دی۔ میری کتاب کے 2 مقدمے ہیں، پہلا اصول و مبادی ہے، اس میں نے بتایا ہے کہ میرا اپروچ کیا ہے، اور دین حق کے عنوان سے یہ کوئی 15-16 صفحے کا مضمون ہے۔ اس مقدمے میں نے یہ بتایا ہے کہ میں دین کو کس طرح تعبیر کرتا ہوں، تو میں نے اپنی رائے بیان کر دی ہے، اور جب اس کو پڑھایا ہے تو اس موقع کے اوپر اپنی تعبیر کا ان تینوں تعبیرات سے تقابل بھی کر دیا ہے۔ تو آپ اس کو سن لیجئے اگر آپ سننا چاہتے ہیں، باقی میں منفی تبصرے کرنا پسند نہیں کرتا۔ محمد سلیم صاحب، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے، اور اس سے پہلے کہ آپ سوال پوچھیں، میں باقی حاضرین محفل سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے